Og nakakita kag pamboy na perting pugiya og nagpa-cute-cute pang tabaghaka og mao na to og napatay isa ka kauban diri nga perting animala og mao ni shout out sa imuha dero og kakauban tag badlongon. Tirada badi. Mao lagi wa lagi tay tirada ni badi daghan kig nag-request ako badi ba nga magkuan lagi daw mag live update lagi daw ta og unsa daw tayo mamatay ni kabuntag magpadulong tag trabaho og mao na to badi transform na tayo nag-transform na tayo so mao na to salamat kayo sa suporta sa kuha ano og wala ko damma ba nga maabot ito sa ingan ni so nakasweldo na dito sa Facebook mga badi no so pasalamat itang Lolomits ani kay og dili tungod ni Lolomits ug tungod pod sa kong mga solid followers no di kita maabot ani ngingani atong naabtan karon nga gitagaan tang gamayng grasya ni Lolomits ay gitagaan man tang gamayng grasya ni Lolomits no so mao na ni condition kita mo biyahe o mo trabaho ani karon mga badi no so diha mga badi no giplastar na ko motor o gibiyahe na ko padulong dito sa atong grahe agabot sa unahan mga badi kay gipalitan pa to nagmalamian na sudan diha ilang antilos nga perti kalami gayo basta pangbuntag nga sudan no na to mga badi no ni biyahe na ta padulong dito sa grahe kay dool nakita manimo na diha nga nihapit pa ko sa amo kay nagkuha ko plate card so mato mga badi nag-hiring day may karon og driver og escort mga badi code 123 nga ang code sa license badi og escort sa armored so mao na to mga badi no naana po niya akong amigong perting badlongon na kay nagkita na pod mi diri perting isa ka badlongon mga badi og unsa ko ka badlongon mas badlongon ning tabaghaka ni so mao na to mga badi no baklay na tabadulong diha og shout out ko ni Boss Isko og ni Uncle Gabata nakita na to si Boss Isko kay maglagin sila so mao na to mga badi ni ato na ta sa tong pinakawaw nga unit no og giandam na nato na diha nagprepare na ta sa atong unit ay padulong mantag shela na badi no magtubil tadaan aron dili na ta mahubzan sa kadalanan para atong gasolina pertira bang mahala sa krodo og kining amigo na kung pamboy nagpa-cute-cute pang tabaghak diri lang sa tataman mga badi no og salamat kayo sa inyo ha